Mga igsoon, kanang usa sa pinaka gipangandoy sa matag magtiayon, mao gyud nang mahatagan sila og kagawasan nga ipakita ang paghigugma sa matag usa. Ug abi ninyo alang kanako, kini nga event mao siguro'y pinaka-importante sa tanang aktibidades ni aning tibuok buwan sa Agosto. Karong buwana, 75 anyos na ta, base sa maong dokumento. Pero ang tinun-anay nga magpaligoon yun sa atong katilingban, sa atong syudad, ang ato yung mga pamilya. Family is our basic autonomous social institution. Nana siya sa atong constitution, no? Article 2, Section 12 says that the state recognizes the family as a basic autonomous social institution and shall protect and strengthen its solidarity. I wanna love you and treat you right. I wanna hold you every day and every night. We'll be together with a roof right over our heads. We'll share the shelter of our single bed. We'll share the same room. Katong mga marriages na nag-fail, ang unang kulang, mutual respect. So kinahanglan, respetohon nato ang kalainan sa atong partner. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know, wanna know, wanna know now. I got to know, got to know, got to know now. Kaya ato mang respeto ang kalainan sa atong partner, ato kong suportahan. Mutual respect, kunya mutual support. Kanaan lang yung duha. No? Kung naalang yun ang duha, magpadayon yun ang kaligoon sa atong pamilya. And treat you right. I wanna hold you every day and every night. We'll be together with a roof right over our heads. We'll share the shelter of our single bed. We'll share the same room. For Jah provide the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know, wanna know. Kini celebration magyud ni of love, no, of respect, of support, no, and encourage magyud nato ang marriage sa atong katilingban kay sa gingon ko na mao ni magpaligoon sa atong syudad. Magsugod yun ang tanan sa pamilya. On the table, 'cause I wanna love you and treat you right. Pinaagi og tungod sa gahom nga gitugyan kanako sa batakang balaod o sa kagamhanang lokal, mupaligon sa inyong kaminyoon o mo deklara nga kamo karon magtiayon na. I now pronounce you husband and wife. You're dressed in white and you're walking towards me. I can't believe my eyes. I'm staring at the rest of my life. I'm a mess inside, 'cause we've come so far, and after all this time I finally get to call you my wife. Keep playing in my head. Lucky me,
get to marry my best friend. Ang tamis nga bino nga nasulod sa atong baso, mas tamis pagkikini kung kamong duha mag-uban o inom niani. Bisan unsa nga kapait sa kinabuhi, mahimong dili kayo pait, kay nag-ambit man kamong duha sa mag-uban. Kami di ay nagpasalamat sa libreng kasal sa lokal na panggamhanan through the efforts of the City Civil Registrar's Office, CCRD department, and then all local official. Now you're dressed in white and you're walking. Salamat ni Mayor nga nagplano sila nga katong mga wa ikasal, mapakasal niya. Ikaduha, nagpasalamat po ko kay haron nga sureball na good ang among pagkamasyayon nanay papel. So far and after all this time, I finally get to call you my wife. Two words keep playing in my head. Lucky me, I get to marry my best friend. No, salamat nga kamo nag-video na. Salamat nga mas gipalig-on pa ninyo ang inyong mga pamilya. Kung sa maong paagi, nihatag mo og dugang pangakalig-on sa atong dakbayan. Daghang salamat, madyaw mahinaat kanungon tayo.